हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है कि जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। एक जगह बर्फीले पहाड़, दूसरी जगह सुनहरे साहिल, तीसरी जगह दुनिया की सबसे पुरतेज ट्रेन चलती है। और इस मुल्क के अंदर एक 6000 साल पुराना दरख्त है जिसके पेट में एक बार बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका की, वो मुल्क जो रेनबो नेशन कहलाता है, जहाँ 11 जुबानें बोली जाती हैं और जहाँ बिग 5 जंगल में घूमते हैं, जहाँ की खवातीन खूबसूरत और हिम्मत की ऐसी मिसाल हैं कि आपका दिल जीत लेती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जनूबी अफ्रीका के ऐसे हैरानकुन और दिलचस्प हकाइक बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी पहले ना सुने हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका एक सकाफती तौर पर अमीर मुल्क है। जनूबी अफ्रीका को बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया जनूबी अफ्रीका कहा जाता है। ये एक ऐसी कौम है जो अपनी तनू का जश्न मनाती है और इसकी 11 सरकारी जुबानें हैं। हर एक मुख्तलिफ सकाफती विरसे की अलामत है। ये वसी मुल्क अफ्रीकी रिवायात को यूरोपी असरात के साथ मिलाकर एक मुनफरिद सकाफती टेपेस्ट्री बनाता है जो कहीं और नहीं मिलती। इस मुल्क की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके 3 दारुल हुकूमत हैं। पहले नंबर पर आता है प्रिटोरिया जो कि इंतजामी दारुल हुकूमत है, दूसरा केप टाउन जो कानून साजी का दारुल हुकूमत है और तीसरा ब्लूम फाउंटेन जो अदालती दारुल हुकूमत है। ये 3 दारुल हुकूमतों का निज़ाम मुल्क की पेचीदा हुक्मरानी की साख्त और सियासी किरदारों को उजागर करता है। इसीलिए ये मुल्क रेनबो नेशन कहलाता है और जनूबी अफ्रीका में मुख्तलिफ नस्ली पस मंजर के लोग हम आहंगी से रहते हैं। 1.22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ और तकरीबन 60 मिलियन की आबादी के साथ ये मुल्क 80 से ज्यादा नस्ली ग्रोहों का घर है। इसके दिलकश मनाजिर में वसी सहरा से लेकर बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज अश्क बंडी इलाकों से लेकर बहरे रूम के साहिलों तक सब कुछ शामिल है। जनूबी अफ्रीका के मौसम इसे साल भर एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं जो हर किस्म के टूरिस्ट के लिए मौजू है। जनूबी अफ्रीका की लड़कियां दोस्ताना और खुले ज़हन वाली हैं। जनूबी अफ्रीका की लड़कियां अपनी खूबसूरती, लचक और आज़ादी के लिए मशहूर हैं और इनकी गर्मजोशी मुल्क की मेहमान नवाजी की अक्कासी करती है। मुकामी अफ्रीकी लड़कियों की गहरी स्याह जिल्द से लेकर यूरोपी नस्ल की हल्की रंगत तक जनूबी अफ्रीका की लड़कियां मुल्क के सकाफती मेल्टिंग पॉट की अक्कासी करती हैं। शहरी इलाकों में बहुत सी लड़कियां फैशन ट्रेंड्स की क़यादत करती हैं, जबकि दही इलाकों में ये रिवायती लिबास के जरिए अपने अमीर विरसे की इज्जत करती हैं। जनूबी अफ्रीका की लड़कियां बहुत कारोबारी हैं, कारोबार और तंजीमें चलाती हैं, मुल्क की मईशत में हिस्सा डालती हैं और ख़ुद को मजबूत आज़ाद अफराद के तौर पर बाख्तियार बनाती हैं। इनकी इस्तकामत और एतमाद इन्हें मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर बेहतरीन रोल मॉडल और पार्टनर बनाती है। 3 सरकारी दारुल हुकूमतों वाला वाहिद मुल्क जनूबी अफ्रीका की सियासी साख्त दूसरे किसी मुल्क से भी मुख्तलिफ है, जिसमें 3 सरकारी दारुल हुकूमत फैले हैं। प्रिटोरिया इंतजामी दारुल हुकूमत जहां हुकूमत का एग्जेक्टिव ब्रांच वाक़या है, बशमूल सदर का दफ्तर और मुतअद्दिद हुकूमती महकमे हैं। केप टाउन कानून साजी का दारुल हुकूमत है जहां पार्लियामेंट है और कवानीन और पॉलिसियां बनाई जाती हैं। ब्लूम फाउंटेन अदालती दारुल हुकूमत है जहां मुल्क की आला तरीन अदालतें मौजूद हैं। ये 3 शहर मुल्क की पेचीदा मगर हम आहंगी हुक्मरानी और गहरी सियासी रिवायात की अलामत हैं। जनूबी अफ्रीका का सबसे मशहूर शहर जोहानिसबर्ग जो सरकारी दारुल हुकूमत तो नहीं है, लेकिन इसे अक्सर मायशी दारुल हुकूमत कहा जाता है क्योंकि ये जनूबी अफ्रीका की मालियाती दुनिया में गालिब किरदार अदा करता है और मुल्क की मईशत का दिल कहलाता है। केप टाउन शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। केप टाउन मगरबी केप सूबे में वाक़या है और इसकी कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है। आइकॉनिक टेबल माउंटेन के ज़ेरे साया ये शहर खुरदरे साहिलों, रेतीले साहिल, सरसब्ज जंगलों और घूमती पहाड़ियों से भरा है। केप टाउन की मशहूर जगहों में से लायंस हेड से शहर के शानदार नज़ारे मिलते हैं
جبکہ کلفٹن کے صاف ساحل دھوپ کے شوقین افراد کے لیے جنت ہیں۔ قدرتی مقامات کے علاوہ بولڈر بیچ پر خطرے سے دوچار افریقی پینگوئن دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ شہر شہری نفاست کو پرسکون قدرتی ماحول کے ساتھ ملا کر مہم جوئی اور آرام کے متلاشیوں کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ اس کا متحرک آرٹ سین، دنیا کے بہترین کھانے اور امیر تاریخ اس کی کشش میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوستو، جنوبی افریقہ حیاتیاتی تنوع میں عالمی رہنما ہے اور برازیل اور انڈونیشیا کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ اپنے منفرد اور ماحولیاتی نظاموں کی بدولت یہ ملک پودوں اور جانوروں کی شاندار اقسام کا گھر ہے۔ یہاں کے جانوروں میں بگ فائیو یعنی شیر، ہاتھی، گینڈا، بھینس اور چیتا سب سے زیادہ مشہور ہیں، جو کروگر نیشنل پارک جیسے گیم ریزرو میں ملتے ہیں۔ 20 سے زائد نیشنل پارکس اور قدرتی ریزرو کے ساتھ جنوبی افریقہ دنیا کے بہترین وائلڈ لائف تجربات پیش کرتا ہے۔ دوستو، رووس ریل دنیا کی سب سے پرتیز ٹرین سفر ہے جو افریقہ کے خوبصورت مناظر سے گزرتی ہے۔ وکٹورین طرز کے اندرونی حصے، کشادہ سویٹس، گورنمنٹ کھانے اور بہترین سروس کے ساتھ یہ 5 اسٹار مہم جوئی ہے۔ کیپ ٹاؤن، وکٹوریا فالز اور افریقی سوانہ جیسے مقامات تک رسائی ممکن بناتی ہے۔ زانن نامی چھوٹے قصبے میں سن لینڈ بابوب ایک 6000 سال پرانا درخت ہے جس کی اونچائی 22 میٹر اور تنے کا گھیرا 47 میٹر ہے۔ اس کے اندر ایک آرام دہ بار بنایا گیا ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر مشروبات پی سکتے ہیں۔ دوستو، جنوبی افریقہ دنیا کے سب سے زیادہ وسائل والے ممالک میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر پلانٹینیم، ہیرے، سونا، کروم اور میگنیشیم یہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ دوستو، جنوبی افریقہ کے آوائری پارک علاقے میں سب سے زیادہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جنوبی افریقی خاندانوں میں گھریلو مددگار ہوتے ہیں۔ 1.1 ملین سے زیادہ گھریلو کارکن ہیں جو صفائی، بچوں کی دیکھ بھال اور کھانا تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اکثر خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، فاؤنٹین غاریں جو جوہانسبرگ کے قریب ہیں کریڈل آف ہیومن کنڈم کا حصہ ہیں اور انسانی ارتقاء کو سمجھنے میں اہم ہے، جہاں لاکھوں سال پرانے فوسلز ملتے ہیں۔ جنوبی افریقہ اپنے رنگین تہواروں کے لیے مشہور ہے، جیسے کیپ ٹاؤن کے منسٹر کارنیول جو روایتی افریقی رقص اور موسیقی کی عکاسی کرتا ہے۔ جنوبی افریقی کھانے مقامی ذائقوں، افریقی اور یورپی اثرات کا مجموعہ ہے۔ جنوبی افریقہ میں رہائش کا خرچہ نسبتاً سستا ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ $300 ماہانہ، یوٹیلیٹیز $100، کھانا باہر سے کھائیں تو $5 اور آرام دہ زندگی کے لیے $1000 ماہانہ کافی ہیں۔ دنیا کے بہترین شراب پیدا کرنے والے ممالک میں جنوبی افریقہ کا نام بھی سہر فہرست ہے۔ دوستو، جنوبی افریقہ متنوع ثقافت، شاندار مناظر اور منفرد تجربات کا مرکز ہے۔ کیپ ٹاؤن سے لے کر کروگر کے سفاری تک اس کی امیر تاریخ اور قدرتی خوبصورتی اسے کسی بھی ٹورسٹ کے لیے غیر معمولی منزل بناتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جنوبی افریقہ۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔